Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang, salam sejahtera, salam IPG, peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru. Apa khabar semua? Didoakan agar semua warga IPG Kampus Bahasa Antarabangsa Kuala Lumpur, semua warga Maya dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa dalam keadaan mematuhi SOP. Saya Dr. Balkeese V Kunhimohamed dari Jabatan Kecemerlangan Akademik sebagai Ketua Unit Pengembangan Professionalisme Akademik JKA IPG KBA selaku moderator anda dalam program penataran sokongan kecemerlangan akademik era IR 4.0 Impact on Education and Innovation in Teaching and Learning pada petang Khamis yang mulia ini. Untuk makluman semua penonton, para pensyarah dan para pelajar yang budiman, program kali ini adalah lebih kepada sesi perkongsian maklumat seiring dengan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia agar semua IPG kampus merancang dan melaksana aktiviti sokongan akademik yang dapat menyediakan semua pensyarah dan pelajar bagi memenuhi keperluan pendidikan semasa. Satu petikan dalam surat khabar memaklumkan pemahaman masyarakat terhadap gelombang IR 4.0 ini ataupun lebih dikenali sebagai Industrial Revolution 4.0 yang melewati dunia global kini masih pada tahap sederhana. Malah dalam kalangan warga penuntut juga kurang jelas mengenai IR 4.0 ini. Jadi bercakap mengenai revolusi industri 4.0 ini, pada tahun 2020 kita telah memasuki era revolusi perindustrian yang keempat ataupun lebih dikenali sebagai Fourth Industrial Revolution dan di mana ianya baru bermula memasuki era IR 4.0. Jadi apabila manusia bekerjasama dengan mesin ataupun untuk menghasilkan produk secara industri, revolusi perindustrian ini menekankan bagaimana manusia dan teknologi berinteraksi. Baiklah tuan-puan semua warga Maya sekalian,
marilah kita mendengar bersama-sama pada petang yang mulia ini, apa itu revolusi industri yang keempat ataupun the fourth industrial revolution ini, ya. Dan apakah intipati yang terdapat dalam IR 4.0 ini, khususnya impak dalam pendidikan dan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Jadi bersama-sama kita pada petang yang mulia ini, sebelum kita bermula, disclaimer di sini adalah perkongsian ini adalah merupakan pandangan peribadi penceramah dan bukannya mencerminkan pendapat umum ataupun rasmi mana-mana pihak. Jadi pada petang ini kita menjemput seorang panel khas yang diundang daripada Universiti Teknologi Mara, bukan calang-calang orangnya, seorang yang amat berpengalaman dalam dunia pendidikan yang melebihi lebih daripada 20 tahun pengalaman beliau, iaitu yang berusaha Profesor Madya, Dr. Norhayati binti Hussin. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik, alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah Doktor, ya. Jadi sebelum kita mulakan sesi pada petang ini, ingin saya membaca serba sedikit tentang biodata Prof, di mana beliau adalah anak jati kelahiran Kemerloh, Pahang, dan berpengalaman lebih daripada 20 tahun di UiTM, dan sebelum ini beliau pernah juga bekerja di Exxon Mobil, dan pengalaman beliau meliputi pengurusan maklumat strategi, sistem maklumat dan pengurusan sistem maklumat. Dan beliau juga merupakan seorang fellow di bahagian hal ehwal pelajar dari tahun 2021 hingga kini, pernah menjadi timbalan dekan di Fakulti Pengurusan Maklumat, dan beliau juga pernah menjadi koordinator Pengantarabangsaan FPM. Beliau juga mempunyai pengalaman dan pernah dipinjamkan di organisasi antarabangsa melibatkan negara seperti Philippines, Bangkok dan UK dan Washington DC dan pelbagai negara, dan pengalaman beliau ini menjadi lebih signifikan dengan memberi impak yang tinggi dalam kerjaya beliau, di mana beliau melibatkan diri dalam penyelidikan dan inovasi, sumbangan kepakaran penyelidikan bersama, dan beliau terlibat dalam geran-geran penyelidikan di luar negara maupun tempatan. Beliau juga seorang penyelia PhD, mempunyai lebih daripada 12 orang pelajar, menulis lebih daripada 80 artikel dalam jurnal berwasiat dan dalam kertas persidangan. The list goes on. Beliau amat berpengalaman dalam bidang yang kita akan bercakap pada petang ini, iaitu tentang revolusi industri yang keempat. Jadi dengan tanpa melengahkan masa, izinkan saya menjemput dan mempersilakan Dr. Norhayati Hussin. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Dr. Moderator, Dr. Kees, ya, di atas pengenalan sebentar tadi, pengenalan kepada diri saya. Saya kira itulah sedikit, ya, pengalaman yang boleh saya sharekan bersama-sama dengan anda semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Datin Dr. Hajah Bushro binti Ali, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Antarabangsa IPG KBA. Yang berusaha Dr. Hajah Hamidah binti Samsudin, Timbalan Pengarah IPG KBA, semua ketua jabatan, ketua unit, para pensyarah dan pelajar IPG KBA yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat di saat negara dan dunia dalam keadaan pandemik, ya, berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini. Namun begitu, di atas kerana keberkesanan impak teknologi yang ada pada kita, hasil daripada industri 4.0, kita dapat bersama di dalam webinar pada petang ini, yang mana saya akan berkongsi dengan anda semua
berkaitan dengan topik yang kita boleh paparkan, iaitu boleh nampak ya slide saya semua ni. Ya, dengan topiknya pada hari ini adalah era of IR 4.0, impact on education 4.0 and innovation in teaching and learning. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sidang webinar yang saya hormati, my talk is particularly relevant and close to us as an educator. And here are the outline that apa yang saya akan bentangkan, yang akan saya kongsikan pada petang ini, iaitu Industrial Revolution, apakah itu evolution of education, education 4.0, characteristic, challenge and benefit, innovation in education 4.0. So ladies and gentlemen, over the last 250 years, we have experienced 4 different industrial revolutions that have changed our understanding of humanity from head to toe. Ya, kita tahu bahawa industrial revolution ini memberikan satu proses perubahan dalam kehidupan kita, yang mana kita sebelum ini hanya bergantung sepenuhnya kepada pertanian, pertukaran ekonomi kita, transformasi ekonomi kita telah diubah berdasarkan industri revolusi yang mana based on machine manufacturing. And with the industry revolution, we are entering a new era in education where learning must also change entirely. Yeah. The industrial revolution transformed economy previously based on agriculture, as I mentioned just now, and handicraft into economies based on large-scale industry, mechanized manufacturing, and the factory system. And now, when the industrial revolution comes into the picture, ya, kita bergasak-gasak, bersesak-sesak dengan keperluan-keperluan baru dalam ekonomi, iaitu pergantungan sepenuhnya kepada mesin, kepada power sources, new ways of organizing work, made existing industry more productive and efficient. So, industri revolusi ini sebenarnya dia memfokuskan kepada 3 main aspect, which is technological, socio-economic and as well as the culture. Yang inilah yang menjadikan industrial revolution ini sangat penting. Kerana apa? Kerana ia telah mempengaruhi banyak perkara, terutamanya di dalam aspek teknologi changes, yang mana kita berhadapan dengan situasi rapidly change of the technology in every aspect of our lives, especially nowadays we are moved towards IR 4.0. We have like everything is mass on automation, yeah, automasi, networking, internet working, and then we have smart intelligent agent system dan sebagainya. So this is where the industrial revolution has made the changes in our life, especially in the technological aspect as well as a socio-economic. When the IR revolution comes into the world, yeah, economic change because of the wider distribution of wealth, yeah, sweeping social changes including the growth of the cities, development of working class movement, and the emergence of new patterns of the authority. And also the cultural transformation is there, where the workers acquired new and distinctive skills and their relation to their task shifted, yeah, instead of being craftsmen working with hand tools, now we move towards machinery. So you might have familiar with the industrial revolution, the phases of the industrial revolution. As you can see on my screen, we have 4 IR. Start with IR 1.0. For the first industrial revolution was came to the industry in the end of 18th century, where the industry used water and steam power to mechanize the production. And then we move towards the second phase of IR 2.0 in the early of 20th century. Meaning to say, to be specific, in year 90s, the industry used the electric power to create mass production. So kita dah start dah
dengan mass production using the electric energy, ya. Sebelum tu the previous one we use only the steam power, ya. Masa tu kan kalau kita dulu biasa tengok ada steam train kan, menggunakan charcoal dan sebagainya, ya. And then we moved to the third phase of IR was in 1970s, where the industry mostly started to use electronics and information technology to automate production. So 90s, early 90s, we started to move towards technology a little bit, move toward the electronic a little bit, and the information technology comes in when all the production, the manufacturing mostly become automated. And now we are at Industry 4.0, fourth industrial revolution, 4.0, where the industry are in at the digital revolution, involve the networking and exchange of information between human and machine that characterized by a fusion of technology that is blurring the lines between the physical, digital, and biological spheres. So when we compare with previous industrial revolution, the fourth is evolving at an exponential rather than a linear pace, meaning that it's very rapidly changed. The technology is rapidly changed in Industry 4.0. Most of the industry in every country around the globe entirely transform the entire system, the production, the management, and the governance towards IR 4.0 as we have now today. Industrial revolution has significantly changed the landscape of education. As we know that IR 1.0, dia punya landscape of education akan mengikut kepada kesesuaian masa. Kenapa IR 4.0 and education ini dia seiring, dia align. When we have IR 1.0, then we have education 1.0. Kerana whatever that industry have in any level or any generation, the education usually have to align with whatever that we do at that point of time. Sebab apa? Kerana education inilah yang akan membekalkan semua manusia kepada industri itself. So dalam apa-apa bidang, dalam setiap generasi, education will not run away from the implication, the movement, the development of industrial revolution in each of the stages of the phases. So now, with the IR, industrial revolution has changed educational development and skill for future learning more customized, hyper, intelligent, portable, worldwide, and virtual. This is where the Industrial Revolution 4.0 focus on smart technology, artificial intelligence, robotic, and all of which now impact of our everyday lives. This means we, as an educator, must teach students about the technology as part of the curriculum that change the approach to learning altogether and utilize the technology to improve the students' experience throughout teaching and learning. So, what is Education 1.0, 2, and 3, and why this Education 1, 2, and 3 different from the Education 4.0? Apa yang membezakan di antara Education 1, 2, 3, pendidikan 1, 2 dan 3 dalam era-era tersebut, dan kenapa ia berbeza di antara masa seperti yang saya nyatakan sebentar tadi, what I mentioned just now, it depends upon the technology that we have on that time, on that particular time. So why this technology, it changed the landscape of education, because it's also refer back to the human resource that we have to supply to the industry. So at the Education 1.0 represent of one-way process in education is mostly to detect it, is to speak something aloud for a person or machine to record what is said. Kita come to the class and then we learn face to face, we get the information, the education, the knowledge directly from the teacher in the classroom.
in education 1.0. And then education 2.0, some interaction between teacher and students, yes, and the content with the expert, with school administration, dia dah sedikit move towards sedikit orang kata ada sedikit technology involved in the delivering the content of the subject. Ya, itu dalam education 2.0. Itu seiring dengan pada masa itu the technology dah sedikit kepada more towards electronic. So when go to electronic, so the education also have the same thing. Yeah, we provide students with the electronic way of doing things. Yeah, kita ajar macam mana untuk menguruskan contohnya maybe we use some calculator lah. Dulu kita pakai sempua for example, and then we use calculator in mathematics for example. So that point of time in education 2.0 itulah masanya, itulah masa kita menggunakan sedikit elektronik ya. And then education 3.0 pula kita bercerita mengenai a little bit on the computer side. Kita ada internet pada masa itu sedikit ya, 3.0, and then kita ada dia punya karakteristik dia more toward cross institutional, dia dah ada sedikit network ya between university for example ya. Masa zaman-zaman kita tu pada 90s tu kita dah ada lah internet dan sebagainya, and then when we looking for the information we can just go to the internet, Yahoo pada masa itu ya. Pada masa tu Google tu belum come into the picture lah, late the third 3.0 tu barulah kita orang kata daripada tahun 95 ke atas tu barulah kita start menggunakan meta search engine yang banyak untuk searching for the information. But the early stage of 3.0 tu kita masih lagi menggunakan email, hotmail. Kalau dulu you all pernah dengar lah masa zaman-zaman saya belajar study dulu, bila dah ada hotmail tu dah kira macam hebat sangat lah ya. So at that time ya, dalam education 3.0 kita dah menggunakan email untuk menghantar pesanan dan sebagainya, untuk bertukar-tukar content of the syllabus for example through email ya, dan kita boleh dah inter-networking ya between one organization to another. So that is the 3.0. So what is education 4.0? Education 4.0 is the door to the modern world. What I can say is the door to a modern world and includes cybernetics, robotics, big data, nanotechnology, artificial intelligence, automation, global citizenship, digital health, many more concepts to our lives. Banyak konsep-konsep yang dibuka, yang terbuka pada education 4.0. Ini bersesuaian, bertepatan dalam era kita ni, era yang saya boleh katakan era pandemik ni, an era lah dalam sudut kesihatannya kan, dia seperti seolah-olah pada satu situasi pada kita bermula pada tahun 2000, dan pada masa itu jugalah ya pandemic hit the world ya, kita semua terkesan dengan pandemik, dan kita suka atau tidak, whether you like it or not, you must use technology to rely, to do your work, to do whatever you do in daily life ya. Dah bertukar daripada dulu kita tak suka menggunakan komputer for example, kita tak menggunakan internet, kita tak ada networking, we don't have the video conference like this, we jarang-jarang that is very orang kata rare lah kita menggunakan teknologi to communicate with others kan. Dulu Skype adalah, itu pun kalau kita duduk dekat overseas, kita ada rakan sekerja di overseas, and then kita menggunakan that Skype to communicate. But now not even overseas, sebelah rumah pun kita takut nak menjengah, and then we have to use the machine, we have to use the computer to communicate with the internet yang bagus ya, internet connectivity yang very good ya, in order to make sure that we are having a communication to share the contents and everything with the other part of the world ya. Kita ni macam dah duduk dalam dunia yang berbeza-beza even though we are neighbor
Kan kita kat sebelah, orang kat sebelah sini pun tak tahu apa kita buat. Yang menghubungkan kita adalah gadget, devices, the technology that we have now. So this is where education 4.0. When we are at home communicating with our own children, we are using WhatsApp, Yes, exactly. Calling them by names ke, Betul. That's true. That's very true. Kita even nak bercakap atas bawah, kalau dah kena kuarantin, mana boleh keluar bilik. So, apa yang kita kena gunakan? The gadget, the devices yang kita perlu untuk pantaran kita dengan anak dekat bawah, betul tak? So, okay, everything is ready. Okay, I put on just in front of the door and please take your breakfast. Apa? Menggunakan telefon, WhatsApp. That is all. Itu adalah mesin yang kita gunakan. Itulah juga mesin yang kita gunakan sekarang untuk kita deliver the content to the students. This is where the era of education 4.0 comes in. Where in 4.0, the new education system built on success in life, not an exam. Not exam oriented anymore. Because now kalau nak cerita pasal kita lah, macam di UiTM sendiri, macam kami yang mengajar, saya rasa ini tak lari jauh daripada institusi di dalam IPJ KBA juga, yang mana kita menggunakan platform e-learning. Kami ada satu platform UFuture, platform yang mana kena communicate dengan student. Di situlah kita mengajar student menggunakan UFuture, and then all the content, all the videos we can just upload, and then the student can just take it, retrieve, download and add dia free time pun, bila masa anytime sebelum tidur pun dia dah boleh baca nota kita, dia dah boleh tengok video kita yang kita record. So this is where the education 4.0 lah ni. Inilah dia pendekatannya, di mana all the student they have to assess themselves. Dia assess macam mana. Dalam itu kita dah letakkan stage of a test, for example. So kita letakkan di dalam tu, and then this is the video that you have to follow, and based on that video, and then you kena jawab berdasarkan soalan-soalan yang berkaitan. And then once you have certain test tu dah dapat certain number, nilai yang sepatutnya, let's say you dapat more than 50%, then you can just enter to the next phase. Dia macam main game. This is what we want. Macam main game tu. Sebab tu pelajar yang kata new generation, they love to play game. Sebab apa? Game dia tak tension. Dia tengok apa dalam game tu, dia main, and then dia akan proceed to the next level. So this is what gamification comes in also in education 4.0. So this is what we call the vision of learning, yang mana kita kena improve the digital technology competencies across all level to enhance the use of technology in teaching and learning. So we cannot run away from this competency, the technology competency that we must build in ourselves. We must build in every educator as well as the students. So this means that student will not learn to use textbook, pen, tulis essay menggunakan pen, in the traditional classroom. In 4.0, students are allowed to remotely access the content. Kita ada digital textbook, for example. We have access to the internet and enroll courses through a variety of open online courses, video chat dan sebagainya. So this is where and what education 4.0 is. So what education 4.0 is? Yang ini yang kita suka nak tahu, apa yang dia nak offer sebenarnya kat kita semua ni as educator ni. Yang pertama, time and space independent education. Why? Students have the opportunity to learn wherever, whenever they want. Thanks to the new interactive learning tools. Education is now space and time independent. Ini yang saya cakap tadi. Kita bergantung sepenuhnya kepada teknologi, iaitu teknologi yang diasaskan oleh robotics, for example.
artificial intelligence, smart system dan sebagainya. So this is how student can get the experience, learning tu dia boleh buat secara independent dan juga it's up to their time, bukan our time. No longer our time. Sebab our time ni macam mana? Our time, okay, this is your timetable. Please look at the timetable. Please refer to, okay, 8 to 9. You have to learn this and that. Itulah kita. Itulah kita punya time. Yang kita sebagai satu organisasi bentuk timetable, jadual. Tetapi in 4.0, dia insist untuk kita give time space to the student. Sebab apa? Student ni dia punya level of penerimaan, the acceptance dia tu berbeza-beza. Macam kita lah, manusia tak sama, betul tak? Ada orang boleh, dia very slow learner, fast learner, kan dia ada medium. So when we use IR 4.0, everything must go to the technology, kita dah ada virtual classroom dan sebagainya. Student can just have an access and then he or she can enter the classroom without tak ada time frame lah, malam ke kalau dia rasa dia nak tengok balik, dia just go back to that classroom and then refer back to all the content atau all the hands-out that given by the lecturer ataupun educator atau siapa-siapa sajalah, to the teacher for example. So there's no more orang kata face to face in the four walls classroom, dah tak ada lagi physical classroom, kita dah more open yang mana face to face practical secara online macam ni. Not even kita ni memang face to face, kita tahu yang di sebelah sana Dr. Case, ini saya ada dekat sebelah sini. Even kalau dalam virtual classroom, betul ke yang di sebelah sana tu lecturer yang actual, entah hologram je. Dia just letak aja dia punya muka tapi sebenarnya dia tak ada pun dekat situ. Itu yang berlaku dalam 4.0. And then maybe next is 5.0 pula lagi kan. Ada macam-macam lagi mungkin situasi lebih kepada more towards virtual. Itu yang pertama 4.0 can offer. Yang mana banyaknya e-learning tools tu more towards edutainment. Edutainment tu macam mana? They consist of hedonic elements of the system kepada sistem yang biasa yang kita gunakan. Bila kita cakap pasal hedonic ni more towards something system yang fun, seperti game. Gamification is one type of hedonic system. So itu yang kita nak masukkan ke dalam education 4.0, yang mana ini semua sekarang ni semua kita dah towards 4.0. Yang kita buat ni semua dah towards 4.0 dah. Yang kita duk share dalam webinar ni pun dah semua dah ada dah sikit elemen 4.0. Cuma kita nak tambah baik lagi, how we assess student, buat test dan sebagainya. Mungkin kita tak perlu lagi nak buat classroom, nak buat timetable, itu perlu supaya tak adalah percanggahan antara semua-semua kan. Kita ada time frame. Mungkin kita just buat scheduling based on not syllabus tu, mungkin maybe the content yang kita buat tu yang ini you just refer to this one, you don't have to refer to me. Kita as a guide where to refer to sebagai contoh. Itu yang dimaksudkan sebagai time and space independent education. And then personalized learning. So how the education 4.0 can tackle personalized learning? Because why? IR 4.0 ni dia dah come up with software, with the intelligent system, intelligent software, which dia develop the special tools yang ada capability yang kita boleh tukar, yang boleh kita custom, kita custom make berdasarkan keperluan pengajaran kita. Nanti saya akan ceritakanlah what are the innovation tools yang kita pakai dalam banyak yang berada di luar sana. Ada yang dibayar, ada yang kita boleh gunakan as a for free, yang mana ini adalah based on 4.0, yang mana kita student ini kita develop kat dia special tools untuk adjust based on their capability. Sebab tu kita katakan dia sebagai personalized learning. Maknanya pelajar itu dia boleh absorb, dia boleh belajar mengikut kepada dia punya penerimaan, and then dia boleh improve
based on their own pace, tetapi kita kena tengoklah, monitor lah. Kita ni sebagai guidance lah. Kita kena monitor dia supaya dia tak adalah terpesong daripada konten yang kita perlukan, daripada assessment yang kita perlukan, tapi dia boleh belajar mengikut kepada kesesuaian penerimaan mereka. Kalau dalam classroom kan, betul tak Dr. Kis? Kita ajar semua sama lah, betul tak? Tak kira lah dia tu lambat ke, dia tu cepat ke, kan? So ini yang menjadi permasalahan kepada pelajar-pelajar sekarang. Pelajar pula, dia lebih cepat dengan teknologi, lebih pantas. Bila kita bercakap depan dia, dia lagi mengantuk. Dia lagi tak boleh nak dengar sebab dia dah biasa fokus dengan something yang fun. Teknologi ni fun, ya. Kita boleh create macam-macam daripada software yang ada, tools yang ada. Nampak cantik, menarik. Kita ni pun dah lah, umur-umur kita ni kan macam kita nak maintain sebagai contoh. Bila mengajar student tengok kita pun dah tak berapa nak sesuai dah. Kan? Level of students pun berbeza, Doktor, kan? Ya? Level of students kita pun berbeza-beza. Betul. Jadi, so bila ada personalized learning ni, mereka diberi peluang untuk grab mengikut kemampuan masing-masing. Betul. That's true. Ya. Dan kita pula boleh customize kita punya tools yang kita dapat tu, kita customize berdasarkan kepada keperluan. Contoh, kita ada pelajar kita, kelas pelajar kita ni memang dah dikenali sebagai dia intermediate. Intermediate ni orang yang dah very fast. So maybe kita boleh skip a few things dekat beginner level. Contoh, itulah sistem yang dimaksudkan. So mungkinlah pelajar ini adalah pelajar yang very slow learner, and then we have to customize software kita tu ataupun teknologi yang kita nak guna untuk menyampaikan konten mata pelajaran kita, subjek kita tu, kita customize mengikut kepada keperluan pelajar kita. Itu maksudnya personalized learning. Okay, what else Education 4.0 offers? Learning flexibility. Flexibility ni macam time and space independent juga, but learning flexibility ni more towards apa dia panggil recommendation, flexible model to the students. Maksudnya flexible model ni maksudnya beginilah. Sebagai contoh, kita ada 3 different module to the student, but our purpose is the same. Sama, goals dia sama. Model ini adalah untuk at the end of the day, the student could achieve this and that. But different model itu, dia bergantung kepada flexibility. Maksudnya flexibility itu bergantung kepada strength and weaknesses of the students based on that particular subject. Sebagai contoh, saya mengajar subjek IT, ya. Saya mengajar subjek sistem to develop one software, for example. So the development of software tu dia ada bermacam-macam modul involved. So maybe involve module 1, 2 and 3. But dia bukanlah mesti you complete module 1 and then you have to go to module 2. Not necessarily we have that process. Kita boleh complete the module 3 ke module 2 dulu ke atau module 1. But at the end of the day, we have the same module. Dia punya level of acceptance, level of understanding itu sama. So kita kena kenal pasti student kita ni dia lebih yang mana dulu. Mungkin kelompok 1 ni dia akan lebih faham apabila kita perkenalkan dia dengan modul 1. Mungkin kelompok yang ketiga ni dia lebih faham dengan modul yang 2 dulu. So kita ajarlah modul 2 dulu. Sebab apa, bila kita dah menggunakan teknologi, we just give them okay, access to this one first. This group to this one. This group to this one. And this group you start with this. So bila kita start with something that they love to read, they love to learn, it's easy for them to catch. It's easy for us to catch their attention in our classroom. Faham tak maksud saya? Maksudnya pendekatan pun boleh berbeza lah, Doktor, kan? Pendekatan. Betul. Ya, pendekatan. Ya, itu maksud flexibility. Approach tu kita boleh tailor keperluan pelajar kelas kita. Itu maksud dia learning flexibility in IR 4.0. And then IR 4.0 ni dia boleh project based learning.
Dia boleh buat project base. Kita ni kadang-kadang belajar theoretical saja kan. Contohlah belajar kemahiran hidup tapi duduk dalam kelas je macam mana nak faham tentang kemahiran hidup. For example, kita ni belajar tentang peladangan tapi because at the moment the pandemic ni macam mana nak pergi ladang. We don't even know about the types of tree that we have, the type of plants that we have. So maybe we can come out with one software atau one application that can suit, contohlah saya bagi contoh kalau orang yang duduk dalam kategori buat kerja-kerja peladangan, dia ada banyak-banyak pokok. Katakanlah dia lahir-lahir di dunia jenis orang urban, orang bandar, tampak pokok kelapa sawit pun tak tahu this is what. Ni pokok apa? Tak tahu. Lepas tu belajar pula agroteknologi tentang peladangan, pokok kelapa sawit pun tak kenal. Contoh saya bagi this is a contoh as a lay person. So kita benalah IR 4.0 itulah dia offer virtual learning tu. Benalah satu sistem yang menunjukkan bahawa once you have the dimension, contoh dimension this and that, try to compute this dimension into the software. Sebagai contoh, biar adalah value-value dan sebagainya. Bila student ni compute dalam sistem tu, dia terus membentuk satu pokok sebagai contoh, sebagai gambaran kepada pokok. So, bila kita tanya, what is this, apa pokok ni? This is what type of pokok contohnya? Oh, inilah pokok kelapa sawit yang dia tak nampak kat luar. Dia nampak dalam komputer, dalam laptop dia, dalam software dia. Kan? Yes, itulah IR 4.0 punya innovation. Maknanya, kita try to come up something that catch the students punya keperluan tu, tak perlu dia nak pergi dia tak pergi keluar, project base je buat dalam kelas. Katalah you have to come up with something project untuk bina rumah sebagai contoh. Kan sekarang kalau belajar architecture ke atau belajar landscape for example, dulu kalau siapa-siapa pernah tengok lah, kalau orang ambil background landscape, dia kena buat dalam atas satu kotak macam tu, letakkan apa dia punya apa dia panggil yang kecil-kecil tu, miniature kan, miniature of untuk membentuk kan, betul tak betul. Then we don't have to do that anymore. We just use the software application yang ada in IR 4.0. There are so many software tools yang boleh kita gunakan. Nanti at the end of the discussion ni, nanti saya akan tunjukkan apa software-software yang dah biasa orang gunakan, and then maybe when you have your free time, you can Google the internet and then look how they do it, macam mana dia buat dan sebagainya. So dalam education 4.0 ni saya kata bila kita buat project based learning, kita of course lah dia akan give a great impact towards problem solving student. Dia punya solution oriented ada kat situ, collaboration and teamwork ada, they know how to manage time, time management, everything is in there. So project based ni bukan setakat hanya student itu belajar mengikut kesesuaian dia, kesesuaian minat, but at the same time it will create problem solving, cognitive level of the student itu, they can create macam mana dia nak menyelesaikan masalah. Macam mana dia nak selesaikan dalam bentuk mengikut teamwork dan sebagainya. And then the next, what education 4.0 offers, data interpretation. Kalau data interpretation ini, kalau biasanya lah kan, now we have mathematics for example, kita tahu dah mathematics ni they have like a manipulation of data banyak kan in mathematics. So with the mathematics orang bersaing kan, bila ada lagi satu pendekatan menggunakan teknologi with the mathematics robots for example, comes into the picture, instead of kita as a educator kena terangkan the formula, sebab formula is there. Formula ni benda yang memang dah ada dekat situ, betul tak? Bila kita mengajar mathematics, the formula is there. So,
bila dalam sistem, dalam information system, sesuatu yang dah ada formula yang boleh diselesaikan dengan kaedah yang solution yang ada jalan penyelesaiannya, ya, kita panggil itu sebagai structured programming. Ya, structured tu maksudnya benda yang secara berstruktur yang boleh kita buat. Bila kita buat macam ni, apa akan terjadi? Bila kita buat macam ni, apa akan terjadi? Yang maksudnya mudah untuk kita faham. Itu teknologi punya pandaian. Mempercepat proses problem solving, data interpretation tu. So this is important because people must learn how to manage, develop, collect, process and interpret data. Sebab tu dalam IR 4.0 they have data analytic. Data analytic tu apa? Big data tu apa? Ini yang the apa ni orang panggil? The terms that comes in 4.0. The big data ini is macam mana rupa dia, kat mana dia duduk ya. Big data ni sebenarnya dia macam ni, dia macam something data tu ada di mana-mana. Kita tak tahu data tu duduknya di mana, tapi kita tahu bahawa hasil daripada data itu akan dapat apa. Sebagai contoh, human resource ada data pelajar. Data pelajar, data pekerja dan sebagainya di sumber manusia. Kita di pengambilan pun kena ada data pelajar juga, betul tak? So data peperiksaan juga, betul? Ya. Di peperiksaan, unit peperiksaan, data, masa pelajar. Yes, different department pun dia menggunakan data yang sama. So what big data sebenarnya ialah dia adalah satu data yang banyak yang berada di merata-rata tapi perlu data analitik to analyze untuk apa data tu digunakan. Dia yang akan combine. Big data itu something yang duduknya entah di mana-mana, duduknya dalam organisasi, something is very huge. The data is everywhere. But the data analytic person tu tadi, dia tahu how to process to make sure that we get the very specific data for the specific unit, department dan sebagainya. Itu data tu, doktor, data tu adalah satu number sahaja. Jadi apakah meaning behind tu? We need that data interpretation, betul? Yes, betul. Data analytics people tu lah yang akan interpret data tu menjadi satu yang meaningful. Contohnya sekarang MKN, kita penuh dengan data kan? So, apa maksud data yang dikemukakan di TV, di surat khabar dan sebenarnya macam mana kita interpretkan data tersebut, itu adalah penting jugalah dalam industri education 4.0 ini. Betul. Kita perlu interpret data dengan cara yang betul dan meaningful. Betul tu satu. Meaningful, yang memberi maksud kepada perkara tertentu. Sebagai contoh, kita dapat statistik macam Ministry of Health ya, they come up with statistik kematian apa semua setiap hari kan. So how many positive COVID, how many yang release from COVID for example. So this data, kalau kita pandang, kalau dia tak ada membentuk apa-apa dekat situ, dia just bagi data je, kita faham ke ini data untuk apa, yang biru ni data untuk apa, hijau ni data untuk apa, tak faham, tak meaningful. Data tu accurate but there's no meaning. So kita tak faham. So people who has the authority untuk mengubah data itu atau untuk memproses data itu, dia akan jadilah satu infografik tadi tu yang duduk dekat TV tu. Okay, this data we get from the hospital. Which hospital we don't know, but they just dump data tu banyak masuk dalam satu database. Data apa ni semua, but people with have the access, dia boleh utilize data tu, dia boleh bagi meaning, dia interpret dia data tu kepada satu yang meaningful. Kita dapatlah dekat kaca TV kita tu. Okay, ada hari ni 31,000 yang positif COVID. Yang ini 20 yang release from COVID. Yang ini kematian, yang ini perlu oksigen, ICU dan sebagainya. Ini satu kategori 2 ya, doktor? Ya. Tapi sebenarnya data tu bukan satu pusat je. Dia banyak, dia everywhere. But ada orang, data analytic people ni lah yang akan cari data tu, proses, collect and interpret data itu, do something meaningful yang mana kita faham. Itulah data interpretation.
Yang mana this in IR atau Education 4.0 data interpretation ini yang kita akan pasti perlu ada kompetensi ini untuk setiap orang, because everything must go to menggunakan teknologi. So data interpretation is one thing yang penting untuk kita nak kena fahami. Sebab apa? Kita boleh akses mana-mana dah data, maklumat, tapi how to interpret, dia perlu ada satu kompetensi tertentu. Skill yang perlu ada itu kena belajar lah tu. Itu yang kita, yang Education 4.0 akan ajar kita. Yang kita kena belajar dan kita kena tahu benda tu. Alright. So what else Education 4.0 offers? Not a single exam, continuous improvement. As I said before, seperti saya mention tadi ada early kita punya discussion tadi, saya dah maklumkan bahawa apa yang kita perlu ada ialah improvement tadi tu, yang mana pelajar akan belajar bukan based on exam, tapi dia ada continuous improvement dalam setiap mengikut standard tertentu. Sebagai contoh, sekarang pun kalau kami dah tak ada final exam, sebagai contoh, bukan tak ada final exam, ada final exam tu. Cumanya bentuk kita buat final exam bukan macam dulu dah lah duduk dekat depan apa ni kan. Caranya lain pula, assessmentnya akan berbeza. So kita adalah continuous improvement towards that. Macam mana, task kita punya pemberian assignment, for example, last time mungkin pemberian assignment kita semuanya pelajar-pelajar akan buat at the end of the semester, you submit. Mungkin kita tak buat begitu dalam bentuk bulk. Kita buat dalam bentuk kasar, phase kan, stage 1, stage 2, stage 3. Itu nama dia continuous improvement. And then other than that, curriculum with student participation. Kita develop curriculum with student participation, with student involvement. Kalau dulu kita je yang create syllabus, kita je yang come up with syllabus. Okay lah, ini syllabus yang kita dah buat sejak zaman berzaman. Setiap 5 tahun buat revise. Dulu kita revise sama pensyarah. But now at the 4.0, why we must have the discussion with student ataupun participation with student itu yang boleh membentuk kurikulum kita, because from the feedback that we have, respon that we have dalam kita punya sistem yang kita buat itu, pelajar ini dia akan up to date, dia akan update semua tu dan dia akan bagi kita, sebab dia dah ada continuous improvement tadi, and then they will give some feedback to us, and then we can just buat penambahbaikan kepada kurikulum. Student give us the critical input on the content of the courses, and it will help us to create all-inclusive study program that match their interest. Itu yang penting. Sebab match interest tu, walaupun match the interest, tapi we cannot run away from our content tadi tu kan. Kita mestilah at the end of the day we have our focus, our goals, our objective kan of the subject. Pelajar mesti begini. Tapi in terms of kita nak apply, nak implementation to student tu tadi, kita nak ajar dia tu, kita perlu dapatkan student participation and feedback, because to give the penambahbaikan kita punya kurikulum atau syllabus, sebab dia yang nak gunakan, and dia at the bila masa dia ni akan bergelut dengan contohnya bila masa yang dia orang rasa dia orang bila belajar ni mereka lebih fokus, bila masa nak belajar dia nak lebih fokus. So dalam kurikulum kita kena set lah berdasarkan kepada minat dia orang ni. Tak bolehlah kita lagi ikut kita je lah kan. Okay, I bagi you ni, you kena submit within this. Tapi sebabkan kita dah cakap tadi RR 4.0 give self time, space dan sebagainya, so kita perlu dapat dia punya pelajar punya participation when we build our curriculum and build our prepare our assessment dan sebagainya. Kan kita ada kan preparation kan sebelum kita mengajar dan sebagainya, dan pelajar-pelajar juga kena tahu jugalah. Tak semestinya lecturer je kena prepare. Students juga kena prepare juga. Because you will give the feedback
towards apa yang kita buat, and then your feedback will give positive impact kepada you juga kan. Kalau you bagi feedback yang bagus, and then we still continue with the same thing. Tapi kalau you kata feedbacknya tak bagus, we have to change so that it will suit your interest. Walaupun dulu kita rasa kita tak boleh nak suit interest pelajar sangat sebab pelajar ni ikutlah, kita dah ada syllabus kita, we have to follow our own syllabus. Tak, kita kena ikut juga interest diorang sebab sekarang ni belajar dah open. Kat mana-mana je boleh belajar dah sekarang ni ya. Open learning lah sekarang ni. Kalau dia tak suka dengan satu benda, dia dah boleh switch kepada benda yang dia suka. Sebagai contoh, saya taklah menggalakkan bahawa student boleh suka hati je pilih ni apa dia minat. Tak juga kan, sebab kita ni masih lagi bound kepada certification, accreditation. So kena ikutlah benda tu. Tapi dia tak run away daripada syllabus content dan sebagainya. The teknologi tu yang kita bawa, kita masukkan dalam education 4.0, dia tak akan lari daripada content yang kita bentuk daripada awal. And then last is a guidance, orang kata guidance oriented lah. Guidance oriented ni kita bukan lagi seperti dulu-dulu mengajar je student very dependent to the teacher or the lecturer. Sekarang student dah boleh learning process tu, they have more independent lah ya. Kita hanya centered lah. Ya, kita bukan lagi teacher centered. Kita libatkan pelajar dalam curriculum itself. Betul. So kita dah minta student untuk belajar dengan cara yang tersendiri mengikut apa acuan yang kita dah bina tadi dalam kita punya contoh, maybe platform kita, software kita atau application tools yang kita dah bangunkan sebagai contoh, ataupun the syllabus content that we create to them. So dia belajar sendiri tapi with our mentoring. Kita mentor dia apa nak buat dan sebagainya. So, apa impact 4.0 dengan IR 4.0 ni kepada education dan sebagainya, kepada rakyat, kepada semua orang, ya? Changing landscape of employment trends. Ini biasalah, betul tak? New type of job will emerge to meet the demands of IR 4.0. Some job available may obsolete. Itu biasalah. Sebab apa? Dulu dah tak ada lagi. Dulu dah kan kita dah banyak dah orang kata pekerja-pekerja tak lagi duduk bekerja di dalam pejabat, banyak dekat rumah. Itu landscape lah tu, change of landscape lah tu. Dah tak duduk lagi bekerja pun secara virtual je sekarang ni kan. Meeting pun secara virtual, secara menggunakan teknologi yang ada ni, kita meeting. Buat seminar macam ni. Betul tak? Esok nanti ni seminar ni dekat mana? YouTube kan ada. Betul. Kan nanti you upload masuk YouTube. Orang dekat mana-mana seluar negara nanti boleh tengok pula. Maybe one of your student ke apa ke maybe duduk dekat US ke Korea ke mana ke, you just listen. Ataupun dia tengah bercuti ke sekarang kan, you just go streaming lah. Betul tak? Tengok je, kita dah boleh belajar apa yang ada pada hari ni. So not necessarily you have to come to the place and then you have to listen and then you have to learn with a specific location ya. Tu landscape tadi tu, maknanya employment pun dia akan bertukar landscape tu. Orang dah tak suka lagi dah kerja dekat office. Maknanya nanti office pun tak tahu kat mana dah. Tapi ada je orang kerja. Ya. Changing of technologies. The unfamiliar technologies require everyone in school, college, university to prepare graduate with new skill and knowledge. So we have to prepare our students with new skill and knowledge. Not only students but we ourselves have to prepare ourselves. Ya? Kita kena prepare diri kita juga in order to teach our student with the new skill and new knowledge. So dia akan change student attitudes and behaviour, betul tak? Education ni betul tak? Satu dia punya, bila kita bercakap tentang student attitude and behaviour ni kan, kita cannot run away from kita lah ya, selalu kita cakap pasal ethics, adab dan sebagainya. Itu yang kita kena fikirkan. Apakah benda yang kita kena tengok bila kita nak bentuk attitudes and behaviour of the student. Is it good? Let's say we just use the technology to teach a student. We don't have any human touch anymore. Kita tak ada lagi dah bab emotional something, emotional intelligence. Pelajar itu tidak kita tahu hanya menggunakan teknologi, but dari segi kita perasaan empathy, how to develop the
empathy tu dah tak ada. Macam mana nak develop empathy using technology? Itu mungkin kita kena extend more lah, mungkin menggunakan associate with the artificial intelligence pula tu kan, yang duplicate the human behavior dan sebagainya. So kita kena kaji lah pula how effective the use of artificial intelligence, for example. Kalau tak, sebab apa-apa pun teknologi perlu manusia juga untuk dia nak handle, nak manage kan things. Changing landscape of demands, ini kita tahulah ya. So the demands of the technology is very high. So people equipped with the good technology skills, knowledge in technology, so dia akan lebih ke depan lah. Sebab sekarang pun basically the demands is towards technology itself. Ya. Sekarang dah pukul berapa Dr. Case? 3:31 now. 3:31 ya. Is there any question from the audience? Right now not yet. Okay, it's okay. I just go through the presentation. Kalau ada nanti just sini. Sorry doktor, cuma di sini yang changing landscape of demands ni kan. Guru-guru contohnya pelajar kita, pelajar IPG, KBA atau guru-guru yang insyaAllah soon to become a teacher, or those who are teaching right now, kita kena seiring dengan teknologi di mana apps, aplikasi yang ada perlu kita perlu tingkatkan ilmu kita supaya kita boleh apply semasa PDP. Contohnya kalau online, teachers nowadays they have to use lots of application in order to attract students participation dalam aktiviti, dalam contohnya kita boleh guna all the, kalau kita guna Google Classroom kan, all the apps yang available tu, dia kena mahir dengan teknologi yang available, kena kreatif untuk dapatkan perhatian, participation daripada pelajar mereka. So we have to keep moving towards the changes in terms of technology. Betul. Dan satu daripada yang sangat-sangat mustahaknya ialah Dr. Case, most of us as educator, we must ready with the rapidly change of the technology tu. Kita kena ready, kita sendiri kena ready. Maknanya we have to take the challenge. You like it or not, you have to take the challenge, you have to learn new things, you have to keep yourself trendy. Maknanya kita kena trendy lah. Bukan dengan passion saja kita kena trendy, dengan teknologi sekarang kita kena ikut trend. Kalau dulu we do not know how to use TikTok, we have to use it. If you don't know how to use the Twitter, for example, you have to do it. You create one, for example. So I think for the youngsters, the new generation, they don't have any problem to have that kind of. Yeah, fast learners actually. Yes, they don't have any problem. The problem is us, the generation X and Y. Itu kita tu Dr. Case. 90s yang lahir 1970s tu, itu kita lah, generation X and Y ni ada problem. Tapi Z and Alpha, they don't have any problem. Yes. Generation Z and generation Alpha. Alpha ni they're born in 2010 if I'm not mistaken. Itu dipanggil generation Alpha. The Z is the millennium. Millennium starting from 2000 and the Alpha is starting from 2010. Itu Alpha generation. So itu yang kita ni yang belum pencen lagi ni, we have to keep ourselves ni lah up to date kan. Kena update kita. And actually we learn sometimes from our students. Kita belajar juga. Tak ada masalah. Kita belajar bersama, kita belajar daripada pelajar-pelajar yang kalau dulu kita tak tahu guna Canva, kita belajar daripada student kita apply. That is what I said to you just now. The curriculum with student participation tadi. That is our 4.0. That is education 4.0. We learn from student. Apa masalah? Tak ada masalah pun. We have to learn from each other. We rely to each other. Mungkin dari segi perspektif student, dia faham dari sekadar benda-benda yang asas. Dia faham how to do it. But the behind of the use the tools and everything, they don't know. Contohlah, dia tahu digunakan benda tu untuk seronoknya, tapi kita as a matured
lecturers sebagai orang yang mature, kita tahu macam mana nak menggunakan dengan kaedah yang lebih baik untuk pendidikan kita. Dia orang belajar untuk fun, but we have to turn the fun tu ke dalam akademik, dalam education, supaya dia dapat benda tu in a good way of the guidance tu lah. Itu konsep guidance tadi. Dia belajar, dia nak belajar apa, teknologi baru, tak ada masalah dan dia boleh ajar kita. But how to turn the teknologi itu menjadi satu yang benda manfaat, itu our task. Sebab dia don't know. Dia tahu suka-suka, dia tahu fun. But we have the fundamental, the principle of the subject tu apa dia. Kita yang tahu. Pelajar dia tahu untuk benda-benda tu untuk seronok. Tapi the behind dia tak tahu apa dia punya learning outcome-nya daripada benda ni, dia tak tahu. Itu yang kita kena guide dia orang. Okay. So this is all the main characteristic of education 4.0. This is main characteristic, adalah karakteristik yang lain-lain lagi kan, tapi this is the main one. It can be done anywhere, anytime. It is based on student needs. It is flexible delivery, reflects peers and mentors. It's about sharing information to answer why and where questions. It's about modular and project. Reveals student ownership in which the student participate a lot. It contains evaluation process, and it is about practical application. This is all education 4.0. Inilah karakteristik. Kalau you bercakap pasal 4.0, this is what 4.0 is. Reflect peers and mentors, of course. We ask students to evaluate their friends. We ask our mentors to evaluate students, and peer also can evaluate us. Sebab tu kita ada, I don't know whether, of course kebanyakan institusi especially kita semua ni kan, kita ada maybe entrance and exit survey kan, nak tengok sejauh mana subjek tersebut relevan kepada pelajar dan kita sendiri yang kita deliver the content, macam mana cara kita deliver content tu okey ke tak okey. Itu reflects kita lah. Itu dalam education 4.0 ni lebih kepada transparent. Semua benda pelajar kita nak tahu dan kita pun nak tahu tentang apa yang pelajar kita tahu dan tak tahu. Dia transparent lah. Pelajar pun nampak kita tahu apa yang tak tahu. Betul. Transparency and flexibility tu nampak. Kita nampak flexibility tu tidak lagi mengongkong pelajar tu seperti dulu lah. Kita buka terbuka. Lebih kepada terbuka. Ya, betul. So itulah main karakteristik yang akan ada, ya. So apa the challenge dia? Ini adalah 4 challenge yang ada dalam education 4.0. Ada banyak challenge lain lah, tapi this is all the challenges yang ada dalam education 4.0 yang dibercakap oleh di mana-mana saja. Di dalam dunia hari ini, if you are talking about education 4.0, these are the challenges. The first one, transition from the traditional pedagogy to modern pedagogy. Ini kita bakal bercakap everywhere. Betul tak? Kita orang-orang lama, dia tak nak memikirkan yang modern pedagogy. Dia just think about, dulu kita belajar macam ni. Why you want to suddenly want to change? Contohnya. Banyaklah kita akan berbeza pendapat in terms of this. Resistance to change. Itu satu daripadanya lah. Even tak perlu kita nak apa, sekarang ni pun kita nampak kan, ada bukannya setakat yang orang lama-lama sebenarnya resistant to change ni. Dia, it depends on the background of that individu. Kalau dia orang lama but the interest is there, nothing to worry. Orang lama ke, orang baru ke kan, resistant to change ni tak semestinya duduk di kalangan orang lama saja tau. Orang lama kadang-kadang ada yang jenis yang very energetic, yang very, yang kata dia suka tengok benda-benda baru. Kadang-kadang yang muda-muda pun tak suka. Dia tak nak berubah juga. Tak semua. Bila kita cakap resistance to change ni, don't finger point dekat orang lama-lama saja tau. Ini yang masalah kadang-kadang orang ingat, ini semua orang lama lah ni, resist to change, tak nak kan. Padahal orang lama tu sebenarnya yang develop that software, for example. They love to develop new things. They love to innovate new things in terms of education, for example. Even kan kita banyak kan inovasi kan. Banyak pertandingan inovasi. Kita kenapa nak buat pertandingan inovasi tu kalau kita resistant to change kan?
Kita dalam akademik ni, orang academician ni, orang macam kita tak. Kita mesti nak sesuatu yang lebih baru. Yang resistant to change ni sometimes the society lah. Ya, kalau kita nak cakap mengenai nak kata society sebab apa, adalah banyak-banyak perkara yang menyebabkan resistant to change. Mungkin disebabkan oleh bajet, benda-benda macam tu. Betul tak? Untuk dari segi persediaan infrastructure, dari segi facilities, itu menyebabkan orang tak nak berubah. Kan? Benda tu melibatkan duit. Apabila kita buat sesuatu perubahan melibatkan duit, betul tak? Apa saja perubahan yang kita buat dalam hidup kita. Even though kita nak move, nak shift, nak pergi tempat lain pun, nak berubah kehidupan kita, nak pergi, mana melibatkan duit juga. Nak pindah rumah semua, nak cari rumah baru, kan melibatkan duit tu. Apa sahaja yang berkaitan dengan perubahan akan melibatkan satu implikasi keuangan. Tak banyak, sikit, mesti ada. So sometimes people, especially nowadays, we know that during the pandemic, people is very hard even to provide food on the table pun very hard, betul tak? So apatah lagi to provide with the technology, with the some sort of software ni yang kita kena bantu ni. Itulah, tapi alhamdulillah lah kerajaan ada bantuan tertentu untuk B40 dan sebagainya. So we hope that it will continuously help us, help the society. Alright, and technology infrastructure, mesti kata tadi lah, baru kejap cakap ni pasal technology infrastructure. Technology infrastructure is not there. Even though kita nak ada tempat lagi yang masih belum dapat akses sepenuhnya internet dan sebagainya. So itulah challenge dia. Doktor, ada satu soalan di sini. Bagaimana untuk memantapkan dan penerapan pendidikan 4.0 di kalangan pelajar di luar bandar? Itulah pun ada masalah. Bagaimana kita nak terapkan pendidikan 4.0 ni, 4.0 ini di kalangan pelajar di luar bandar? Macam mana kita nak buat? Faham. Satu adalah dia punya challenge dia adalah macam ni lah, teknologi infrastructure sebenarnya Dr. Kes. Kita tak dapat nak lari daripada tu. Teknologi infrastructure ni kalau tak ada, macam mana kita nak pergi jumpa dia orang? Nak duduk mengajar dia orang, betul tak? So the government must have, this is about government lah, bukan kita lah. The government walaupun sekarang ni dia dah memang aggressively dah go melalui banyak inisiatif kerajaan, ya, even Telekom Malaysia even dia banyak tengah rapidly itu je sekarang ni. Problem tu kita boleh selesaikan if we have the technology infrastructure baru ni. Saya pernah ditemu ramah hari tu oleh wartawan dalam DH, dalam jendela something, jendela apa tu saya tak ingat. Dia tanya perkara yang sama. Saya kata benda ni dia bukanlah disebabkan oleh faktor minat ke atau faktor orang tak boleh nak ini, tapi orang tak ada keperluan tu, tak ada asas tu. So macam mana kita nak ajar kalau keperluan asas tu tak ada? So nak tak nak, suka atau tidak, kerajaan kena spend banyaklah untuk ke arah itu. Tapi kita tahu bahawa now inisiatif itu ada. Banyak tempat ada yang mana dia tak pergilah ke tempat lokaliti yang ini. Dia akan menyediakan satu tempat sebagai contohnya dekat perpustakaan desa sebagai contohnya. Dia install satu pusat internet dekat situ dan pelajar-pelajar yang mungkin agak ketinggalan boleh pergi ke situ. Tapi yang ini, the local authority must take the initiative to help the student to kenal pasti, identify student yang berkaitan yang perlu kita beri pendedahan. Itu je. Local authorities. Sebab this is also the research done by us, by kami semua berkaitan dengan local content development. Bagaimana kita nak membantu rakyat ni dari segi distribution of information dekat luar-luar bandar. Satu je mudah. Kita kena sediakan satu center. Center tu yang ada ialah seperti perpustakaan desa. Kat mana-mana seluruh negeri, dalam seluruh negara kita ada internet desa dan juga perpustakaan desa ni. Tak jauh daripada rumah. Ada inisiatif aktiviti itu saja. Perlu ada je. Sebenarnya dah ada dah. So nak tak nak kita kena nak tak nak saja. Nak tak nak je. Allah, ya betul.
InsyaAllah benda ni secara perlahan-lahan. Sekarang ni 4.0 dekat kawasan, orang kata kawasan-kawasan bandar, sekarang orang dah nampak lah jalan tu. Cuma dia tak faham apa bila bercakap pasal education 4.0, apa dia ni yang IR 4.0 ni apa, itu yang dia tak faham. Tapi sebenarnya benar dah ada dah dalam kehidupan kita. Kita buat ni sekarang ni dah towards education 4.0 lah. Kita dah belajar work from home, kita dah belajar schooling at home, menggunakan application tertentu, devices tertentu yang perlu internet yang bagus ya untuk nak communicate each other. Semuanya atas teknologi devices yang ada, itu semua dah go towards 4.0. Cuma yang kita tak ada lagi mungkinlah dari sudut artificial intelligence ni tu. Mungkin tak ada lagi smart, orang kata virtual reality tu belum ada lah lagi. Kita move towards that insyaAllah. Kan? Lack of technical support, itu samalah. Maknanya ya, ini bergantung kepada individu lah, kompetensi. Ya, kadang-kadang kita kena belajar lah sedikit daripada apa yang kita tahu. Mungkin kita tak, kalau sebagai ibu bapa, janganlah kita expect bila ibu bapa nak kena tahu. Kadang-kadang belajar daripada anak kita. Anak kita ni sebenarnya dia tahu tau. Sebab dia suka tengok internet. So dia tengok, dia Google. Ya, dia suka Mr. Google, Mrs. Google. So every day dia memang suka gadget. Kadang-kadang kita rasa macam tak bagus. No. Memang dia bagus, tapi too much not good lah. Orang kata less is more. Apa yang kita boleh buat, pantau lah anak-anak kita ni. Make sure kalau pelajar yang underage ni, yang biasanya bawah umur ni, gadget tu jangan bagi dia bawa masuk bilik. Jangan biar dia keseorangan dalam bilik. Itu saja. Pantau dia. Selepas pukul 11 atau 10 malam bila dia tidur, ambil benda tu. Letak dia satu tempat. Kata okay, the time untuk you habis. Sebab budak pelajar sekolah, belajar dia bukannya dia belajar tengah malam, dia nak tidur. Yang pelajar yang tengah malam ni pelajar-pelajar universiti, pelajar-pelajar yang ada dekat yang ada dekat institusi macam IPG KBA ni. Betul tak? Dah dewasa. Tu tak apalah dia nak sampai pukul berapa pun dia nak belajar, tapi pelajar yang bawah umur ni kita kena monitor lebih lah. Itu saja. Itu cara kita monitor dari rumah. So education 4.0 ni, nak suka atau tidak, ibu bapa adalah orang yang paling banyak tanggungjawabnya di rumah. Sebab kita tak belajar kat sekolah, belajar kat rumah semua. So sekarang ni you tengoklah during the pandemic school close. So semua anak-anak kita study dekat rumah. Itu je lah kita punya sedikit kekangan kat situ. Itulah challenge dia. Itu challenge tu banyaklah challenge lain, tapi ini yang challenge yang the big challenges yang ada dalam education 4.0. So benefits of education 4.0, so I don't have to explain anymore. Throughout my session tadi I dah bagi tahu dah. Macam-macam benefits yang kita dapat, reduce administration burden, better communication with student, of course lah. During apa yang kita buat tu, we can communicate easily using the application tools and the platform that we have, macam WeChat dan sebagainya, chat dan sebagainya. This is all what we have in our education 4.0. So I skip this one. I think this one you already have the idea what's the benefits of education 4.0. Still okay. This is innovation that we have in education 4.0. We have artificial intelligence, we have social media, virtual reality, cloud computing. Benda ni kita dah ada dah, betul tak? Social media kita dah ada, betul tak? Kita dah ada cloud computing. Social media, Insta, Twitter, macam-macam dia. Yes. Right. So I like to highlight some of the innovation in IR 4.0 based on different technology and approaches, and I'm pretty sure most of us are very familiar with artificial intelligence, social media, virtual reality and cloud computing. So let's go one by one. Okay. Kalau you tengok dekat sini, yang ini ini contoh artificial intelligence yang dicipta yang telah dibina oleh Madya Learning. Madya Learning yang mana dia buat to help to deliver a successful maths experience. Ini berkaitan dengan maths.
They provide students with a real-time feedback and assessment. Yang student should understand, and then daripada situ dia buat coaching, dia menggunakan sophisticated AI technology lah to adapt very detailed skill by skill level. Dia ada buat level-level. So dalam tu dia ada sediakan educator report, the session, skill, student detail dan sebagainya, reports day to day view of student dan sebagainya. Yang ini pula assessments. Jadi free mathematics tutoring tool. Ini free mathematics tutor developed by Worcester Polytechnic Institute. Work with curriculum from 2nd through 12th grade. Kalau kita tak sekolah-sekolah, boleh cuba try to look at the assessments ni. Software ni dia percuma. So dekat situ dia boleh bantu dari segi create assignment, assist student through immediate feedback, assess class performance and analyze answers together. Itu antara artificial intelligence punya sistem tools yang digunakan. Selain daripada tu, dia panggil Area 9 Lyceum. This unique approach create learning student content and deliver is on their platform which use continuous self-assessment. Nampak tak? Semua continuous self-assessment. Itulah dia punya characteristic of the 4.0 tu. Nampak? Yeah. In addition to adapt, dia kata users confident with their response are used as part of adaptive process. In addition to other adaptive factors, the solution appears to have become popular in professional and corporate training. Ini more towards corporate training lah, bukan untuk school. Lepas tu cloud technologies, kita ada Google Classroom, kita dah biasa guna ni, betul tak? Google Classroom, Knowledge Matters, this is all the IR Education 4.0 punya platform lah. MOOCs, Malaysian MOOCs. Ini higher education, massive open online courses, Coursera, ni semua kita dengar dah biasa tengok. Knowledge Matters, Kemudian kita ada virtual reality pula, digital learning content, kita ada ThinkLink dia panggil, tools to create interactive image, videos and other multimedia resources. So this one maybe just to create the content, content macam mana kita nak virtual reality kan content subjek kita tu, kita menggunakan this tool to create interactive image, video dan sebagainya. Kita ada Banci, by Capstone, supports to create and sharing visual representation of learning content including media rich lecture, reports, newsletter and presentation. Kaltura, video management and creation tools with integration option for various learning management system. And Trello. Ini untuk visual collaboration tool used by teachers and professor. Ini tak dapat nak dinafikan lagi lah, Semua tahu tentang ni. Inilah dia. Antara platform yang popular untuk kita gunakan dalam to deliver kita punya content subjek kepada pelajar-pelajar kita. So as a conclusion, RR 4.0 contributes to positive developments in the new millennium of education model. It helps teaching and learning process more attractive to capture attention of the Z and Alpha generation. The role of educator requires changes in their knowledge, skill and contributes to coaching professional to work in a global and digital environment. So, sebelum saya mengakhiri pembentangan atau sharing session saya pada petang ini, I just want to give you one, bukan nak dikatakan tagline lah daripada seorang Josh Kurus nama dia. Technology will not replace great teachers, but technology in the hands of great teachers can be transformational. So all of you are there, the great teachers. So you are going to use the technology to become more great to your students, and students also learn from the greatest teacher. All right. With that, I thank you very much for listening, and this is some of the references for this presentation. Thank you. Saya serahkan kembali kepada Dr. Kees. Okay, Doktor, ada beberapa soalan di sini. One of them ialah how to overcome educators resistance ataupun teachers resistance to change. How to overcome? Dia kan, kita ni bila kita cakap pasal mengenai perubahan diri kita, kalau saya tanya secara peribadinya, suka atau tidak,
Saya tak suka pun, betul tak? Kita malas nak belajar lagi. Satu benda yang very klise lah jawapan daripada kita semua. Alah tua lah, I nak pencen dah esok lusa, nak belajar buat apa? Kan? So macam mana nak cuba ke arah menukar persepsi ini kepada sesuatu yang lebih positif? Ini nak lebihkan kepada ke arah yang lebih kepada keagamaan sikit lah. We just think this way. Kalau kita tak faham macam mana kita nak ajar anak kita bagi faham. As educator. Saya suka mengajak pendengar di luar sana berbalik kepada diri sendiri dan dalam satu rumah tangga, dalam satu keluarga. Sebab pembelajaran yang lebih baik adalah pembelajaran yang duduk di dalam rumah. Kita semua ni as a educator at home. So kalau kita tak belajar, macam mana anak kita nak tahu daripada kita? Adakah kita suka anak kita tahu daripada orang lain? So wujudkanlah keluarga Malaysia itu di rumah dahulu. Itu je pesanan saya. Maksudnya you suka atau tidak, letakkan diri kita adalah educator kepada anak kita. Kalau tak educator pada orang lain dulu. So kita nak ke anak kita tahu daripada orang lain, bukan dari diri kita. Itu dari sudut kekeluargaannya. So dari sudut organisasi, if you as employee, seorang pekerja yang baik, adalah yang mempunyai lifelong learning tu punya goals, matlamat tu, lifelong learning tu kena ada. Setiap orang kena ada. Even dalam Islam pun mengajar kita, belajarlah kita walaupun kita berada sampai ke negara China zaman dulu kan. Kita kena belajar. Nak close the barrier is not easy. Tapi cuba kita anggap bahawa yang kita buat ini adalah untuk keperluan kita sebagai pekerja, sebagai seorang yang bekerja makan gaji sebagai contoh dalam sebuah institusi, sebuah organisasi. So nak tak nak, you have to do it. You like it or not, you must do it. Kena paksa pun kena paksa lah, and then organisasi kena take provide lah training kepada kita semua ni. Yang mana tak suka tu bila pergi training dia tak nampak, dia tak tahu. Bila dia dah nampak dia tahu dia seronok. Percayalah. Education 4.0 adalah something yang very fun. Sebab dia melibatkan benda-benda yang fun dalam tu. Saya nak share sikit lah. Saya bersama dengan satu pelajar PhD saya. Beliau adalah pelajar daripada Nigeria. Dia belajar dengan di bawah supervision saya. Dia sekarang tengah membina satu konsep, memasukkan konsep game di dalam e-learning di Nigeria. Konsep game ini digunakan untuk mengajar sekolah. Macam mana contohlah subjek kemarahan hidup. Dia buat dalam bentuk game. Dia bina benda tu macam kita buat age of venture, apa benda yang belajar, yang anak-anak kita suka tengok tu kan, age of empires, something like that. Macam mana nak membina, tapi menggunakan konsep game tu. Kalau game dia mesti dapat reward apa-apa, yang ini scoring markah dia buat. So bila dia sampai satu stage dia dapat markah yang bagus, and then dia boleh proceed dengan stage yang seterusnya. Benda tu kita pun suka sebab kita tak payah nak duduk dengan pelajar nak explain. Tengok benda tu je pelajar dah boleh faham. Macam mana nak bentuk benda tu contohnya. Okey, itu so, bermula dari kita. Doktor, semuanya bermula dari kita. Ya. Betul Dr. Kis. Dan saya yakin warga yang ada di depan saya yang mendengar ni adalah yang orang-orang yang sangat berlapang dada, sentiasa inginkan kepada keperluan education yang baru. Pelajar-pelajar ataupun tenaga pengajar di RPG KBA ni adalah orang yang sangat orang kata suka kepada perubahan, suka kepada sesuatu yang baru. Ada juga pandangan dari viewer kita, salah seorang pensyarah, Dr. Malika, dia kata apa yang guru perlu lakukan ataupun kita sendiri yang perlu lakukan adalah berfikir secara kritis, kreatif untuk fill the gap.
So kalau ada masalah isu dengan ketiadaan infrastruktur teknologi contohnya, so kita yang mainkan peranan, kita figure out bagaimana kita boleh gunakan teknologi yang sedia ada untuk menarik minat pelajar kita. Itu yang betul Dr. Maliga. Ya. Ya, thank you Dr. Maliga for sharing that. Yes, kita perlu kreatif. Cara macam mana nak cari solution to that permasalahan, to that problem. Kadang-kadang kita rasa sebab kerana teknologi tak ada, infrastruktur tak cukup, dan kita leave it. Kita tinggalkan. Tapi kita kena fikirkan cara bagaimana. Mungkin kita sendiri ke sebagai tenaga pengajar kena pergi berjumpa pelajar-pelajar kita yang tak ada di sana, do something. That is our initiative also in UiTM di bawah hal ehwal pelajar. Sekarang ni during the pandemic, the TNC kita turun pergi jumpa pelajar-pelajar yang berada di luar bandar sana, menyerahkan apa saja keperluan yang diperlukan oleh pelajar kita. Seluruh UiTM, seluruh sistem yang ada. Pergi tengok, pergi lihat sendiri apa keperluan mereka yang tak ada, especially during banjir hari tu kan. Banyak kerosakan dan sebagainya. So benda-benda macam ni yang perlu kita sendirilah as educator. Ada sedikit pandangan dari Encik Ali Wong, rasanya ni Ali Wong, di mana beliau kata berkaitan dengan internet desa tu quite lengang. Jadi itu menunjukkan masyarakat sekitar dan sebagainya tidak mempergunakan fasiliti yang disediakan oleh kerajaan. So pusat internet desa kadang-kadang lengang je kan. So actually kita kena gunakan apa yang mungkin kita tak nak ambil kesempatan daripada apa yang disediakan oleh kerajaan untuk membantu permasalahan internet. Dan PDPR agak sukar contohnya di luar bandar, bukan saja di luar bandar Cik Ali Wong, di kawasan bandar pun bergantung kepada di mana lokasi kita ada juga masalah internet berlaku Dan seterusnya terima kasih. Itulah challenge dia tadi Dr. Kish, challenge dia kepada infrastruktur tadi. Infrastruktur. Challenge tu, infrastruktur tu yang kita katakan challenge kita lah. So nak atau tidak, we have to do something. Jadi seterusnya soalannya doktor adalah what are the skills, what are the knowledge required to become an innovative teacher or innovative educator? Apa selain daripada AR 4.0, apa yang perlu kita ada? Skill, knowledge yang kita perlu ambil untuk to become an innovative educator or teacher. Percaya atau tidak, kalau kita perlu ada apa kita panggil tu, empathy tu. Kita sebagai manusia, human being ni, kita kena ada the empathy tu kena very high. Walaupun kita cakap pasal 4.0 something like that, but the empathy tu untuk merapatkan jurang di antara orang yang ada teknologi dengan tak ada. Skill tu yang kita kena ada sekarang. Maknanya macam mana kita nak cuba bridge the gap between orang yang mempunyai kemudahan itu, macam tadi infrastruktur yang lebih ada, okey, dengan yang tak ada. Skill tu kita kena bina. Ini challenge kita juga. Maknanya skill apa? Skill kita how the human interaction skill tu kena ada. Kena banyakkan dalam diri kita. Walaupun we talk about technology itself, but the human interaction kita ni perlu ada skill yang sangat tinggi, perlu ada inisiatif yang sangat banyak di kalangan kita semua, macam mana untuk kita nak develop human skill tu. Macam contohnya dengan adabnya, dengan teknologi yang banyak tadi, cerita pasal teknologi. Dengan kita sesama manusia ni macam mana adabnya, ethicsnya, macam mana nak educate untuk menjadi seorang manusia tu. Adakah teknologi mampu? So skill tu yang kita kena ada. Pengetahuan itu yang kita kena banyakkan juga dalam diri kita as an educator. So
Selaras dengan itu, saya ada satu quotation daripada Prof Schwab. Apa yang beliau katakan, beliau merupakan seorang pensyarah dan beliau juga adalah founder dan executive chairman of the World Economic Forum 2016 ya. Beliau mengatakan, menegaskan bahawa IR 4.0 ini bakal mengubah cara kita bekerja dan cara hidup keseluruhannya. So the impact on people, actually the fourth industrial revolution ni will change not only what we do but also who we are. Okay, who we are. It will affect our identity and all the issues associated. Macam kita lah ada masalah teknologi, infrastruktur dan sebagainya kan. So it is all apa yang penting di sini, our sense of privacy, our notions of ownership, our consumption patterns, the time we devote to work and leisure, and how we develop our careers, cultivate our skills, values, meet people, nurture relationships. All these elements comes together. So not necessarily the technology, but apa yang diperkatakan ini membawa bersama untuk impact on people. These are the impact on people that we had, and it is already changing actually our health. Okay, our health, and leading to a quantified self sooner than we think. It may lead to human augmentation. Okay, and the list is endless. Okay, the list is endless because it is bound only by our own imagination. So everything comes in together actually, not only the technology, but the human touch, the notions of ownership, everything comes in together. And what is we are going through right now, itulah yang kita ada kan. We are giving empathy, we are giving time to our students actually. For example, during exams, because of internet connection, we are allowing 30 minutes for example, but in reality kalau betul-betul dalam exam, we don't allow all this, right? Kalau face to face contohnya. What's happening now in IR 4.0, betul doktor ya? Ya. Dan soalan yang terakhir saya rasa doktor, apakah yang perlu dilakukan oleh kita sebagai pendidik, sebagai pelajar untuk memupuk inisiatif Education 4.0? Okay, macam mana kita nak memupuk? You kena create awareness, kena create viralkan sebanyak mungkin. Share the advantage, the benefit of 4.0 ni, so that people keep talking about this, anywhere they go, everywhere they go, so dia akan bercakap tentang 4.0, akan bercakap tentang the components that we have in a 4.0. Benda ni perlu spread the news, spread the viralkan dia. Macam mana kita viralkan perkara-perkara sensasi di luar sana. So itu yang kita kena buat, so that people will keep on apa ya, tertanya-tanya 4.0. Macam kita lah, kalau kita tahu ada something kan yang bila viral kan tu, kita sikit sebanyak mesti kita akan go and check what is this all about. So kalau kita spreadkan, orang akan bercakap benda tu di mana-mana saja. Oh, 4.0 ni apa ya? Dan dia start to Google. Oh, this is education 4.0 is like this. Sebab semua ni dekat hujung jari. Orang pun bila tak faham apa-apa, sikit Google. So create dia macam di satu agenda setting kepada dalam education ni. Jadikan dia viral. Everywhere are talking about 4.0, education 4.0. Balik ke kampung ke mana ke, orang-orang kampung kan tanya, oh Dr. Kees, you dulu pergi buat ni jadi moderator 4.0. I heard about this thing. Boleh tak you explain more? Contoh. Sampai ke tahap itu, kalau boleh, kita ketengahkan kepada semua orang. Pelajar kita, apa yang kita kena buat, itulah kita kena buat. Supaya semua orang tahu.
Jadi terima kasih Prof Madya Dr. Norhayati Hussin. Jadi secara keseluruhannya saya rasa satu perkongsian ilmu yang sesuai pada masa yang sesuai, pada keadaan yang sesuai, kita harungi bersama untuk menghadapi endemik. Kita dah masuk endemik sekarang, dalam keadaan endemik sekarang, untuk kita bersama-sama kongsi ilmu supaya ilmu yang kita kongsi pada hari ini dapat dimanfaatkan dan kita terus berusaha untuk menjadi seorang yang fleksibel. Bersama-sama dengan pelajar kita teruskan menimba ilmu, menimba ilmu so that kita dapat bantu mengharmonikan kehidupan manusia sejagat tanpa menjejaskan sifat kemanusiaan. Itulah yang kita harapkan, and in the end it all comes down to people and values. We need to shape a future that works for all of us by putting people first and empowering them. Dan ini saya rasa program ini seiring dengan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia, peranan IPG di mana amat penting dalam memastikan guru yang dihasilkan ini adalah kreatif, inovatif, melalui amalan kemahiran abad ke-21 sejajar dengan hasrat KPI untuk mewujudkan satu sistem pendidikan bertaraf dunia yang menyediakan kemahiran kritikal masa hadapan, ya Doktor. Jadi alhamdulillah saya rasa program ini telah sampai ke penghujungnya. Jadi saya mewakili IPG Kampus Bahasa Antarabangsa mengucapkan ribuan terima kasih kepada panel undangan khas kita pada petang yang mulia ini, Prof Madya Dr. Norhayati binti Hussin, kerana sudi meluangkan masa berkongsi ilmu yang sangat bermanfaat ini seiring dengan hasrat IPJM dan KPM. Dan kepada pengarah Datin Dr. Hajah Bushrah binti Ali dan Timbalan Pengarah Dr. Hajah Hamidah Samsudin kerana sentiasa memberi sokongan yang padu untuk menjayakan program-program yang menyokong kecemerlangan akademik, dan tidak dilupakan kepada Ketua Jabatan Akademik Dr. Kunhimohamed dan semua rakan di sebalik tabir pada petang ini. Terima kasih yang sentiasa membantu kita dari awal hingga ke penghujung program. Jadi terima kasih sekali lagi Doktor kerana bersama kita pada petang ini, dan tidak dilupakan para penonton maya kita, semua pensyarah dan pelajar IPG KBA maupun semua penonton maya. Terima kasih kerana sedia bersama kami di sini. Jadi sepatah dua kata terakhir daripada Doktor. Okay. Terima kasih Dr. Kees, dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengarah institut yang berusaha, Datin Dr. Hajah Bushrah binti Ali dan juga Timbalan Pengarah Dr. Hajah Hamidah di atas kesudian menjemput saya untuk sharing session pada petang ini. Terima kasih Dr. Kees tidak terhingga kepada rakan-rakan yang membantu di belakang tabir daripada semalam yang kita rehearse sampai ke hari ini, dan terima kasih semua kepada seluruh warga IPG KBA yang sama-sama pada petang ini. Terima kasih Dr. Kees. Sama-sama Doktor. Jadi saya nak berakhirkan sesi kita ini dengan serangkap pantun actually bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Jadi rasa manis si buah gemia, tumbur subuh di tepi celagi. Bertemu dan berpisah adat dunia, ada rezeki kita bersua lagi. Dengan itu, terima kasih, jaga diri, jaga SOP, kita menang bersama, lindungi diri kita semua, lindungi semua. Kita berakhir sekian sahaja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.